हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपने सब आई होप आपने सब भल थे वेलकम कर मो वीडियो को अब ये देखो मु रेडी करी गणेश पूजा पूजा करने लड्डू तैयारी करने कि लड्डू कर बर्फी टाइप करदेली ये आपण मानू देखा ना मु घी नहीं मु एका कप नहीं क्वांटिटी जापे चीनी कौन बेसन आ घी आउे टिके मु आउे टिके जो पकई आपण देखी आगु आगु आपण मैंने देखु आठी मु घी कड़े पकई सारे टिके मेल्ट हो गला मु बेसन पकेबी बेसन पकईकिना बहुत थर आपण जानी थे केमती माने ये देखो मोर लाइट भी कटिगला माने बहुत थर लाइट जाऊे विश्वास करेनि देखो लाइट भी कटि जाता मुझे इनवर्टर लाइट टा देवा पड़ा ये आपण देखी दूसरी घी मेल्ट होगा मु पकईदेवी बेसन पकईदेवी आ कैमेरा सेट कर देखी कहीं बहुत लेट भी होगा मो शीघ्र शीघ्र करने को जाऊँगी गणेश पूजा माने पूजा टे माने न कर मत भल लगे से जो मो लड़ू लड़ू तैयारी एक्चुअली किंतु बेसन रे न करिकिना बेसन लड्डू न करिकिना मु एमती बर्फी टाइप रो शीघ्र हो बोली मु शीघ्र शीघ्र रेडी करथिली आपण माने सब केमती कोन सब दस सॉरी कोन गणेश पूजा पालन करछन्ती मते निश्चित भाव कमेंट करके जणाइबे आ प्लीज एबे नुआ जी भी देखुछन्ती प्लीज देखिकिना सब्सक्राइब कर दे आपण माने कोन कोन करिसन्ती गणेश पूजा रे कोन कोन करबा को मु नेक्स्ट ईयर आपण मानो देखिबी मु नुआ नुआ टिके प्रिपरेशन करी भाभी आबे तो मोर यूट्यूब स्टार्ट करसी मो एतेटा मु कन्फर्म हेई नाही केमती कोन करबी कोन नाही मु नेक्स्ट ईयर आपण मानो टोटल टा देखिबी आ ए वर्ष टिके असुविधा भी थिला से जो मो टोटल आ करबा को टिके डरिली से जो देखो मु बेसन भी पकई सारे बेसन टिके मेल्ट माने टिके भाजी होला परे मो आउ थे टिके मत लागला घी टिके अधिका हे गला बोली आपण माने देखिबे आको आको मो बेसन आउ टिके 2 चम्मच खंड पकईथली पकईकिना मो ताको बहुत थर माने घांटी घांटी किना ताको मो पूरा भाजी थी एटा तो जानी आपण माने बेसन टाको बहुत समय पर्यंत भाजवा को पड़े चीनी भी मेल्ट होगा सीरा करने बोली मुझे अल्प टिके पानी देकिना मो माने कप रो हाफ कप देती पानी आउ चीनी तो आपण माने देखी गोटे कप चीनी थिला बसई देती मु गैस रे बसई देती ये देखो चामच रे जहाँ थिला घी लगी भी बाहर कर देलेनी आ ए कप रे भी घी लगी आपण माने देखिबे आगु आगु आपण माने जानि थिबे हमर ओडिया घरे तो टिके भी वेस्ट करिया देबेनी काई वेस्ट करिया हमें आ टिके घी टिके घी रे टिके बेसन टिके पकई देली बेसन टिके पकईकिना ताको घी को भी बाहर करकिना पकई देली एथिरे आ सब घी भी बाहरी गला एबे पूजा भी सेपटे प्रिपेयर करुची लड्डू करनथली कहले मु राशि लड्डू नहीं जाऊँगी राशि लड्डू आउ दही आनी बहुत गुड़ा दही नहीं आसते दही भी मीठा दही मु पूजा कर देइथिली आपण माने आगु आगु देखंदो आ सब गणेश पूजा रे केमती कोन सब ये करछंती मो तो एमती करछि ए वर्ष मु टिके माने टेंशन रे थिली से जो मु कल नाही नथिली किछि आ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ नेक्स्ट ईयर मोर भलो जाइतला गणेश पूजा एथर मु आ बेसी प्रिपेयर करबा को टिके माने देह खराब जो टिके डरिली एमती मो नेक्स्ट ईयर मु भाबी ना मो कौन करी गणेश पूजा रे अलग अलग करी बोली भाबी आर वर्ष भाबी मु अलग अलग करी बोली कहीं ए वर्ष भाभी करी नेक्स्ट ईयर भाभी ए वर्ष करी ए वर्ष भाभी पुणी आठ वर्ष करी देखु ठाकुर कोर दिन माने एमिति तो मु गणेश करूची पूजा करूची किंतु मूर्ति आनिकी जो जमती करूछंती से पूजा जो
ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନି କେବେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଣିକି ମୁଁ ବସିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଟିକେ ଡରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିବାକୁ ମାନେ ଆଣନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି 2-3 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଫୋପାଡନ୍ତି ନା ସେ ପୁରା ଭାସିକି ଇଏ କରିକି ଯାଏ ମତେ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ ସେଇଥି ଯୋଗୁ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ମତେ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମିତି ମୁଁ ଭାବିଛି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ମୁଁ ପୁରା ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଆଉ ଏଇଥର ମୁଁ ଡିସାଇଡ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବି ବୋଲି ଆଉ ମୋର ମତେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବନି ଆଉ ଯେମିତି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ମୁଁ ତା ଅନୁସାରେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ଆଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କେମିତି କରୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ପୁରା କଲର ସରି ବେସନର ତାର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ବି କିଛି ଖାଇ ନଥିଲା ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆସିଲା ଆଉ ସେଇଠି ଦହି ମିଠା ଦହି ଆଣିଥିଲେ ନା ବହୁତ ଗୁଡେ ଆଣିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ତାକୁ ସେ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଏଠି ସେ ଖାଇ ବସିଛି ମତେ କହୁଥିଲା ମାମା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୂଜା ସାର ଆଉ କଣ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ବୋଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରିକି ନଉଛି ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣ ଭଏସ ଓଭର ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୋ ଯୋଉ ଗୀତ ଲାଗିଥିଲା ନା ସେଇଥି ଯୋଗୁ ମୁଁ ଭଏସ ଓଭର ଦେଇଦେଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲିନି ଆଉ କାହିଁକି ନା ଏଠି ମାନେ ଗୀତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କପିରାଇଟ ଆସିଯିବ ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଶୁଭିଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଠି ଗୀତରେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଝିଅ କରୁଥିଲା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଟା ଯେମିତି ବୁଲେଇ ଦେଲି ନା ସେ ଷ୍ଟପ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଛି ନାଇଁ ବାବା କରିବିନି ବୋଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଇଟା ଫେଭରେଟ ଜାଗା ଏଠି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ନା ସିଏ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଏଠି ମୋର ଦିଟା ଛୁଆ ଏଠି କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଏଇ କାଉଣ୍ଟର ଟପ ଉପରେ ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ବସିକି ରହିଥାନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏଇଠି ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ବସନି ହ୍ୱାଇଟ ଟା କିଛି ଲାଗିଯିବ ମନା କଲା ନା ମାମା କିଛି ଲାଗିବନି ମୁଁ ଟିକେ ବସିବି ବୋଲି କହିଲା ଏଠି ଗୀତ ବାରମ୍ବାର ସେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଗୀତ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏଠି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚଲେଇଛି ଆଉ ପୁଅ ବି ଏବେ ଭଏସ ଓଭର ଦେଲା ବେଳୁ ପୁଅ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ କାହିଁକିନା ତାର ବି ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏମିତି ହେଇକିନା ହଷ୍ଟେଲରେ ମାନେ ସିଏ ଟିକେ ସବୁ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜାର ଏମିତି ହେଇକିନା ତାର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସିଏ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘିଅ ବି ଲଗେଇ ଦେଲେଣି ମୁଁ ଏଇଟାରେ ହିଁ ପୂଜା କରିଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ନେଇକି ଆଉ ମୋର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତରତରରେ ନେଇକିନା ମୁଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ରେଡି କରିଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଏଠି ମୁଁ ରେଡି କରୁଥିଲି ତାର ଘିଅ ଲଗେଇଦେଲି ଘିଅ ଲଗେଇକିନା ଏଇଟା ଏବେ ପକଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପକେଇକିନା ସେ ଶିରା ଟା ପକେଇକିନା ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟିକିନା ତାକୁ କରିଦେବି ଇଏ କରିଦେବି ପୁରା ମାନେ କଡେଇରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡି ଆସିବ ନା ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆଉ ମାନେ ବର୍ଫି ରେଡି ହେଇଗଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଡେଇରେ ଛାଡେନି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତ ଶିରା ଟା ପକେଇଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଲିଆ ଟିକେ ଟାଇପର ଏତେ ପାଣି ଅଂଶ ଟିକେ କମିଯିବ କମିଗଲା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ବର୍ଫି ହେଇଗଲା ଆଉ କାଜୁ ବି ନଥିଲା ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା କାଜୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଥର ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କାଜୁ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ନହେଲେ କାଜୁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ମତେ ଟିକେ ଦେବାର ଥିଲା ଝିଅ କହୁଥିଲା ମାମା କାଜୁ କତଲି କରେ ବୋଲି ଆଉ ସେ ନଥିଲା ତ ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ ତ ଯାଇକି ଆଣି ହବନି ସେ ଯୋଉ ଆଣି ନଥିଲି ଏମିତି ବର୍ଫି ଟାଇପ ର କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ପୂଜା ସାରିଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ବି ଧରିକି ଯିବି ଆଗକୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବି କେମିତି କଣ ସଜାଡିଛି ଇଏ କରିଛି ସେମିତି ନର୍ମାଲି ମାଳା ଆଉ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ଅଛି କଣ କହିଲେ ଖାଲି ଦେଇ ଦେଇଛି ସରି କଣ ତ ତାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ କରିଛି ଆଉ କିଛି ତ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିନାହିଁ ଏଠି ଝିଅକୁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଡେଇର ଗୋଟେ ସାଇଡ ପଟେ ଧରିବାକୁ କହୁଥିଲି କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ଲେଟ ରେ ଢାଳିବି ନା ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଧର ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଧରିକିନା ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ
सी आसे किंतु मते इच्छा होनी कहीं कड़े कड़े छाड़देव मत भय लगे एठी आपण मैंने छुआ मान बहुत दायित्व दियंती किंतु मु आज पर्यंत मो छुआ मान दायित्व देई नाही कौन हम आग को देखु ये मो झीर गणेश पूजार लुक एटा कुर्ता कुर्ता और लेगिंग्स करथिला और तार चुन्नी भी थिला चुन्नी रखी देजी आठी जाइला मंदिर को भी मंदिर जाइए पलि आसलानी पुष्पांजलि देकी बुक्स कॉपी पेन पूजा करके धरिकी पलि आसलानी घर को जाइए मंदिर को एटी घरे भी पूजा करदे जाकि सी मंडिया बना माटी थिला मारिकिना दही टे खाली खाइला विशेष किसी खाई ना कहीं तार टिके लो हो जाऊँगी देह हाथ थरुची टे न खाईदे एमती मोर भी थरला एक्चुअली कहीं मोर टे खाଇବା टे जी लेट हो गला ना मो देह हाथ टे थरे एठी मु भी मोर हाथ रे गोड़ किसी पड़ना कड़े माने चामच धरला टे थरुला मो हाथ मुझे जानी पार्ली फिल करी एठी देखो झीर केते शीघ्र सी देख केते शीघ्र तार अंटा ये सब हली जाऊँगी कहतु कौन कर आजिकल छुआ सी एमती डांसिंग करिए एटी मो प्रिपेयर करुची एबे नेकी जिबी ठाकुर घर को आउ ठाकुर घर को नेला समय रे झियो कैमरा धरतिला आपण माने देखिबे आगो आगो आउ मो से कैमरा को अनेला समय रे ये कोन करतिला ना बर्फीटा बहुत जोर गरम अछि ना आउ ताको टिके साइड करिया को पड़तिला काइना पड़ी आउतला तळे आउ बर्फीटा गरम अछि ना मते भय लागला जे कोडे कोन पड़ी जिवो माने फटका हे जिवो पूरा गरम थिला एटी मो ठाकुर घर धरिकी जीवी आपण मैंने आगु आगु देखिए ये जो गोटे कौन करुला ना मुझे जो रागुली से कैमेरा पछपटे डांस करता बोधे मुझे जो मुझे रागुली से कैमेरा धरला ये देखो मोर टिके साइड आड़ पलि आसला तले पड़ी ना किंतु ये भी साइज करदेवी ठाकुर घर नेबी ठाकुर घर पूजा सारिदेवी जाकि मुझे खाइबी यही पर्यंत पाखापाखि बोधे 12:30 कि 12टा पर एमती हो गला किसी खाई नी से जो मो शीघ्र से कम सरला मुझे खाइबी ये देखो मो ठाकुर घर धरी गला झील कैमेरा धरला कहीं सीढ़ी अच्छे कहते पड़ी बोली ठाकुर नहीं कि रखीदेवी तापर मु कैमेरा सेट करदेवी ये देखो लडू आ बर्फी आ मिष्टी दही आनी पूजा करदेली दीप खाली रेडी करनी सब कम सार दे ठाकुर गाधुआ पाधुआ मु सब रेडी करके रखी खाली आपण भोग मु भोग करके आपण मान देखई दउछि आ मो ठाकुर आज केमती कौन सजाड़ी आपण मैंने देखिए किसी मुझे किसी कौन करी आप निश्चित भाव कमेंट करके जनातु कमेंट करके जनइबे मु जानिबी मुझे भूल होती निश्चित भाव माने सुधारिया को मु चेष्टा करी देखो मो दीप भी रेडी करुची आठी जो आसने धुआं दियंती झुणा सेटा भी मु धुआं देवाई बोली लगे सारे मुझे ही नहीं आसे माने किणी नहीं आसे एमती झुणा दीदी किंतु झुणा अलग जो माने जो नड़िया कतारे दियंती से झुणाटा भल हुए कि नड़िया कता मो पाखे नाला ये पूजा भी रेडी कर दूची आपण मैंने देखी ना आपण मैंने भावे जे किसी मुंडे पकई ना कि मो मुंडे पकई आपण मैंने आगु आगु देखिए मुंडे भी ओढ़ना देकिना मो पूजा कर पूजा सारा मुझे किसी खाई आपण मैंने आगु आगु देखु देखिकिना मते कमेंट करके जनइबे।
ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଳତି ବି ସରିଲାଣି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଳତି ବି ଆପଣ ମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ବି ଆଳତି ନେବା ଦରକାର ନା ଆଉ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମତେ ବି ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିବି ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛି ଏଇନା ଆଉ ଏଇଠି ଏଇନା ମୁଁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ମାନେ ରାଶି ଲଡୁ ଆଉ ବରଫି ଆଉ ଏଇଠି ଥିଲା ମିଷ୍ଟି ଦହି କରି ପୂଜା କରିଦେଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ମୁଁ ଗଣପତି ବାପା କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି କଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ନିଶ୍ଚୟରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋର ପ୍ଲିଜ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆଉ କଣ କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ବଟନ ଟା ପ୍ରେସ କରିଦେଇଥିବେ ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।